If we can all agree that the sky is blue, then there's nothing mysterious about the sky being blue, adala? Nobody would wonder about it. No, so like if half the population said the sky then it would be such a fascinating concept. Like, wow, this sky, it's hanging above all of us, but it's showing two different versions. ከዛ አይናችን ቼክ መደረጋል አይናችን ቼክ ሲደረግ it's actually አይኖቻችን they see the exact same thing. Everybody in the comment section is like, hell yeah, we go to the Somalian pirates. Apparently they were watching cartels, like cartel Instagram, like the week before, and then cartels. Somalian pirates, like Mexican cartels. They found cartel videos on Instagram. And then like how do I find this? Yet no የምናገኛቸው ብለው actually እንትን እያሏቸው No, they were getting like cartel reels recommended, and then this week demo Somalian pirates. No, you're thinking about like these are you're thinking about like no you're talking about like these are just street thugs እንደዚህ ሸሚዛቸው እንደዚህ አንድ ቆልፎ ከዛ ባንዳና እስከዚህ ድረስ ምናምን these are No, these are the real. No, those are American like gangsters. Low rider የሚነዱ ምናምን that's just like low level crooks, you know what I mean? Cartel is like and it's really messed up. They're actually murderers and killers. Like serious murderers and killers, like but organized crime. It's like the mafia in South America, basically. I can't believe actually ግን ዓለም ውስጥ የሆነ ሰው አለ ቁጭ ብሎ ከሰው እየዘረፈ organized crime መኖሩ አይገርምም? Like organized crime የምራለ like ሰውን የምር የሚያስገድል ሰው ምናምን ሰው ይያለ ፈታ ብሎ It's scary and also strange. It is strange. It's very strange. ማን ነው ክላፕ የሚያደርገው ለሲንክ? What about Zari Snap? It's a bit flamboyant to say it nicely. We won't snap. What about we slap the table? We slapped the table last time. No, slap the chair. Who the hell is screaming right now? Ante, is someone in actual danger? I mean, we could check. Or not. This little it's a kid ከትምህርት ቤት እየተመለሰ እናቱ ይዛው he's just causing a scene. This little nigga በእናትህ it's making those dramatic brother he's making sounds like he lost a limb or something a day. ባለፈውም እያልኩ ነበር እንትን ምንድነው Okay, after the clap all right we slap the chair. Okay buddy. That's 1 2 3. We've gotten so much better at this. Yeah. What annoys me the most is just ያልተገረፉ ልጆች. Oh my god, dude. I think daycare ምናምን እንዳለ I think ህፃናትን ሰብስቦ ዲሲፕሊን የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል. ባለፈው ጸጉር ቤት እያልኩ ነበር that ልጅ it's not like ልጆች normally I get it with infants ገብተዋል ሲሸኑም ምን ሲሉም they have only one way of expressing it. It's where ለሁሉም ለራበኝም I want affectionም ለሁሉም ነገር but like 3-4 year olds ምናምን ልጁ ስፔሲፊክ ስክሪም ነበረው ድምጹን ቮካል ሰርቶ ነው የሚጀምረው ማሞሚ ያለ ከዛ በኋላ መሃል ላይ ድምጹን እና ዛ ፒች ኢን ኢየር ሞኒተር ቼክ አድርጎ ይገባል እና በጣም ሂልድ ከዛ አባብዬ አይዞ ምናምን ትለዋለች እና please don't spoil your kids. I mean are we አሁን ደግሞ እኛ አርጅተን like ልጅ በድሉ ያድጋል በበረት በለው ግን ከሰነበበት ያድጋል የሻወ መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ልጅን በመሄድበት መረት ባደገም ጊዜ ከሱ ፈቀቃል ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው spare the rod and spoil the child. That's the opposite አይደል
No, spare the rod and spoil the child. ማለት ዱላውን ከቀነስክ if you spare it ልጁን ያበላሻል። Or there's like የመጽሐፍ ቅዱስ አባባል አለ ምንድነው አባት የሚወደው ልጅን ይቀጣል። Exactly. አሁን ያልተቀጣ ልጅ አባቢ ዋ ቀወጠ ይሄኛውንም ስጭኝ ያኛውንም ስጭኝ ምናምን እና ወደኔ ቢመጣ ሁሉም ነገር እኮ ነው like he wants to grab something but I'm entitled ነው it's just so I mean it's not their fault you know what I mean it's the parents እንደዛ ነው የሚያሳድጓቸው በጣም ካድን ስላደረጓቸው yeah these people it's your responsibility to civilize your child it's your responsibility to teach them how to behave in society to teach them how to act properly it's not even about ጭምት ልጅ ምናምን ማፍራት ሳይሆን የሆነ በቃ የተሳቆ ወይም ሁሌም ተጉሳቅሎ ምናምን በቃ ሁሌ ራሱን ኤክስፕሬስ ማድረግ ማይችል ልጅ ሳይሆን you should raise a kid that has control that knows how to function in society polite የሆነ like ሪጀክሽንን መቀበል የሚችል አስተዳደግ ጉድለት ነው literally እንዳለ exactly if you want that cycle of በቃ rejection መቀበል የማይችል ወንድ and is always obsessed ምናምን learn how to discipline your sons now especially and learn how to say no I think that's very exactly important. Yeah you need to be clear be succinct የሆነ I think በአስተዳደጋችን ውስጥ I mean በጣም abusive ምናምን የሆነ ነገር አለው which is not good ግን I think as a basic psychological setup you have to be able to deal with being said no እና no ስትባል ህይወት ያልቃልም የምትል ከሆነ you're not okay in the head so ከልጅነታቸው አባቢ ይሄ በቃ እሺ ይሰጣሉ ይሄንን በቃ እሺ ይሰጣሉ ይሄንን የምትፈልገው እንትን ምናምን you just learn that eventually they will give in ነው በቃ I know so ሁሉም ሰው ላይ ልትጮህ ነው ማለት ነው and then ደግሞ when you come into society by the way በደንብ አድርጎ አባቴ ያልገረፈ society ይገርፋል ደና አድርጎ nobody cares about your feelings ሙት ስትፈልግ ምናምን that's if you encounter the right people or you just encounter weak-willed people እና እነሱን manipulate ያረክ ረጅም ጊዜ ትቆይና and then by the end of your life like when somebody suddenly turns on you you're like what did I do wrong ግን በአብዛኛው ባይዘይ እንደዚህ አይነት ሰዎች even socially inept ስለሚሆኑ ሰው ይደብራቸዋል even kids don't want to play with them ገብቷል he would always be the black sheep ግን ደግሞ these kinds of kids የሆነ they learn how to manipulate yeah so አሁን ለምሳሌ if it's you see it a lot in school ምናምን ራሱ like this kid he knows internally personality ጥሩ እንዳልሆነ ያውቃል he knows he's not popular he knows people don't like him ምናምን but he has things he can leverage አይደለ ምናልባት ኳስ ይዞ ይመጣል ምናምን so that ኳስ ለመጫወት people will put up with his shitty person dude I've had to kiss ass to so many unpleasant people just ኳስ ለመጫወት እሺ but that's the kind of people you see them and but they have these ways like maybe you know a lot of times demo surprisingly they have wealthy parents or something they have something to leverage against like to balance out their terribly horrible personality and it's not you know corporal punishment ልጆች ይደብደቡ ይቀጥቀጡ ልጅ ካልደማው you never know joy like it's about correction it's not even about the punishment can vary that's okay you know it doesn't matter what's important is you need to show them boundaries you need to teach them control you know እንደዚህ ነገር ስታረግ አሁን ለምሳሌ የሰው ፊት እንደዚህ ድርግም አድርጎ በጥፍ የሚመታ ልጅ ያልክ ስትስቅለት he will never know that he can't do that to another person so you need to set that boundary early ወይ ትቆነጥጠዋለህ or ቶሎ ስትቆጣው የሚሰማ አይነት ልጅ ከሆነ he'll never do it again it doesn't matter what you need to do is just provide checks when he does something wrong so that he never does it again so that she never do it again ካልሆነ ሰው በጣም አስቀያሚ ባህሪ በጣም አስቀያሚ ያስቀያሚ ኦፖዚት ምንድነው መሰለኝ beautiful what
What? Welcome to episode 5. But I've never felt more. I was like, how are we going to bring this around? You wonder, again. You did it. And Fast and Furious. And crankshaft. And welcome to episode 5, yeah? Sax Mafia. Sax Mafia, please, welcome. Thank you. በእግዚአብሔር እርዳታና በዚህ በስፖንሰር በሚያደርገን ድሪንክ not too close serial number on that serial number which it doesn't have specifically design ያደረግነው ካምፓኒ ነው just እና እኛ በብዙ ነገር እየረዳን ነው not only የወሬ ጥማታችን ብቻ አይደለም ፊል እያደረገን እዚህ not at all yes exactly we have a sponsor yes በእምነት ነገሮች should we segue to the ad or ways በኋላ አድ እንሰራለን መሀል ላይ በዚህ በጣም because we're so grateful ረዘም ያለ ጊዜ መስጠት እንዲህ ግን አላስቻለኝም አንዴ አይደል ጥምህን የሚቆጥ this is my special formula by the way it doesn't have delicious ግሬ ገባል ከዛ momentary blindness ምናምን አይፈጥርም it's just no side effects whatsoever wow I surprise myself each time every time it comes so no that I was able to make this I was surprised by that so welcome to episode 5 welcome ዛሬ ስለምንድነው የምናወራው ውበትን ፍለጋ ሞና ሊሳ አይደለሽም ሊሳ አይደለሽም ሞና why is she even pretty ማለት እኔ ጭራሽ ስለ ውበት ነው እሺ የምናገባው ስለ አስቀያሚነትሽ አግሊነሽ so Mona Lisa it's a huge concept obviously we'll break down ውበትን ፍለጋ ነው ርዕሳችን what is ውበት is ውበት subjective truly ሚላውን ነገር እንፈተፍታለን ቁጭ ብለን ግን ከዛ በፊት እኔ ሁሌ ቦዘር የሚያደርገኝ ነገር በዛ እንጀምር እሺ ሞና ሊዛ looks like a dude እንደዛ ስልን ምንም ውበት አላይባ I mean she's not ugly I mean okay ግን ግንባሯ ሰፊ ነው ካየ ከንፈራ maybe በዛ ጊዜ ያለውም ስታንዳርድ ነው how is she or is it the painting so their art style is like different you know how in every generation የሆነ አይነት different twist አለው it's not it's ብዙ realism እንትን recently ነው እንትን ያለ የመጣ ግን it's like የሆነ conceptን ይዘው and then somehow slightly idealized ይሆናል so if you saw the real Mona Lisa na ከፎቶ ከምስሉ ጋር ምናልባት ብታስተያዩ should probably be they're really very something similar no I wouldn't say really pretty I don't know anything about pretty good you can see the similarity but there's something that's stylized in a way you know what I mean okay it's like how you know የድሮ ጋዜጦቻችን ላይ ምናምን የነመለስን ምናምን comic style you can look at it and you know it's መለስ ግን it's not መለስ but it's not him yeah you know what I mean የሆነ ግራፊቲ አይነት አርት ፎርም ነበር አይደል ድሮ ጋዜጦች ላይ it's like ወይ ጭንቅላታቸው ትልቅ ነው ወይ ከንፈራቸው ትልቅ ነው so it's like የሆነ it's you can tell it's that person but there's something different about it I would say so it's not an exact image so she might be pretty እንግዲህ sure whatever why not Mona Lisa ውብ ናት ብለህ ታስባለህ not exactly ግንባር ይከብደኛል ብዙ ጊዜ which is a hilarious thing to say ኢትዮጵያዊ ሆነ ግንባር ቀደም ሰዎች ነን except me and I have an absolute lack of ግንባር እኔም technically ግንባር አለኝ ብዬ አስባለሁ ግን it's not like በጣም ብዙ የሚባል I'm alright ግንባር ቀደም ሴት ናት የሚባል ነገር አይደለም have you seen that እንደዚህ ግንባሯ ላይ እንደዚህ ዳንስ ያረጋው ምንድነው የሆነ ነገር ስለሆንክ ነው ምናምን ብላ ሙድ ይያዘ እንደዛ ቀስሩ ግንባሯ deserve to be honest
ግን እሺ so ሞናሊሳስ እሺ ውብ ናት I don't think she's that pretty ይሄን ያለ beautiful አይደለችም I think እሷ maybe art is beautiful is that what it is yes Leonardo da in a way መታት አርጎበታል አልልም no I think it's እንኳን ነበር actually Leonardo da Vinci the story behind it I think is what makes it more valued ያደረገው I think you know when you build hype around something like expectation እየጨመረ ምናምን eventually by the way trick ተደረጋለ at some point I think it's like a global illusion ነው የሚገርም ጌንጁትሱ ተጥሎብናል oh my god whatever እሺ ብቻ just like on በቂት ዘመን ላይ እንዳለን ማለት ነው እና not exactly so ለምን እንደሆነ ልንገር እኔ so growing up ልጅ እያለሁ I mean ፌስ የማይለወጥ ነገር አለ ገብቷል ቢዩቲ ስታንዳርዱ ብዙ ከልጅነታችን shift ያደረግን አይመስለኝም ግን ድሮ like having like big boobs ምናምን was good አሁን ግን it's such an there's an ass revolution that እሱ የሌላ ሲስታይ revolution thank you revolution oh nice what did you think come on man any corner revolution there's a revolution happening there's a revolution እሺ ያንተን cleverness acknowledge ሳላደርግ አላልፍም thank you clever boy please clever boy እንለዋለን it's very patronizing but please it's just becomes worse every time I say it good boy pat ግን በጣም ኮንዲሽን ስለተደረግን like አሁን የምር የሌላት ሴት almost weird የሆነ ባለፈው haven't I shown you the video የሆኑ yes isn't it so weird it is like an absolute absence of real በምንድነው የምትጠቀመው let me just stop the butt parts it's okay በምንድነው የምትቀመጠው ብለህ እንትን እና something feels missing I think hover ታረጋለች እንደ ቻይና ትሬን I think just the universe ስለምታሳዝናት ማለት ነው special እንትን ሰጣታለች ቁጭ ስትል there's just a padding of air to sit on እንጂ directly ነርቮቿ ላይ ነው ቁጭ የምትለው judgmental የሆነ ነው አይደለም it's just talking about how it is so ምን ያህል ኮንዲሽን እንደሆንኩኝ እያስተዋልኩኝ ነበር እና እንዲያውም it's a very good segue so ከዚህ እንነሳ there's so many questions about beauty ግን how much of beauty do you think is conditioning a portion of it is የሆነ conditioned it's like I would say I think whatever like you know beauty standard ተብሎ የሚታሰበው ነገር like maybe it's a bigger butt or የሆነ የዳሌ እንትን or maybe bigger boobs or ምናምን የሆነ ቀላ ማለት or being tan or ምናምን all these things that are considered like beauty standards I would always say they would be the 10% of what would make a woman beautiful these are just the additional stuff but there's like 90% else of what is like undeniable የሆነ ነገር ማንነት charm ምናምን not just that no like even physically you can say somebody with like a big butt oh she's hot ምናምን ልትል ትችላለህ but that's just 10% if she's ugly as hell የሆነ ገባ አይደለ people always say that oh dude she's like well face ግን ያው ከጀርባ ታምራለች ምናምን ሊባል ይችላል and that's just 10% of what's going for her okay let me be generous whatever is trending at the time let's just say is like 30% okay. if you have a big butt that just contributes to 30% of what can make you be considered beautiful but I would say that the other 70% is you want to deny my direct timeless you want to ነገር ነው and that's probably like clear skin like nice teeth don't teeth is like subjective like you want a general curviness face symmetry yeah face symmetry እንደውም is not as important a lot of people's faces are asymmetrical it's funnily enough yeah ግን የሆነ like undeniable የሆኑ ነገሮች አሉ I think in just in what makes a person beautiful that like no matter what time period you are in these are like timeless የሆኑ ነገሮች
and that's like a nice figure manamen like nice teeth clear skin manam these are always like yemayakom like nice hair brother of course nice beautiful hair these are things that will never change like the cuts ሊለያይ ይችላል አንዴ እንደ ሪሃና ከጀርባ ሼፍ ተደርጌ እንደዚህ ያመጣለው ምናምን ሊባል ይችላል or ረጅም ሊለቁት ይችላል or የሆነ ሰሞን every girl in the world vaseline የተቀባች ፍሪዝ ያረጋች ነበር but nice hair will always be like my it's always a timeless thing and I think these and like a beautiful face like you can't say anything about like deny ልታረግ ማችለው አይነት beauty አለ but beauty standards can change throughout time like throughout generations they can always change የሆነ ጊዜ እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሆነ ጊዜ it's having tan skin የሆነ ጊዜ maybe having pale skin የሆነ ጊዜ it may be this የሆነ ጊዜ it may be that የሆነ ጊዜ it may be that it's like እንደ ፋሽን የሚቀያየር ነገር ነው but it only contributes a certain bit towards being considered beautiful I think so but attractiveness 30% is, attractiveness is undeniable okay so can we say like 30% conditioning አለ ግን የቢዩቲ ስታንዳርድ ተብሎ 100% in the attractiveness scale አለ እና ለሱ contribute የሚያደርጉ ነገሮች አሉ because even on ስለ ቅላት ምናምን ሳስብ pale women እንዴት I don't remember the time ግን when I was researching ሁለት ነገር አገኘው አንደኛ ጥፍር በጣም ረጃጅምና ቀይ የሆኑ ሴቶች ከምን ጀምሮ ነው ቢዩቲፉል መሆን የጀመረ the ቀይ thing is so ብዙ ወርክ የማያደርጉ which is የቡርዣ ልጆች ከነበሩ ምናምን ብዙ ፀሐይ ስለማያገኛቸው ቀዮች ናቸው so and because they're taken care of አይሰሩም ምናምን ማለት ነው which means they can take care of themselves ስለዚህ they're beautiful ተብሎ then everyone like ቀይ የሆነችው እኮ ብዙ ስለማትሰራና የሀብታም ልጅ ስለሆነች ነው so it must mean that she's pretty ተብሎ በዛ ተጀመረ and then ጥፍርም ድሮ even ሴቶች ብቻ ሳይሆን ወንዶች ሁሉ አይቻለው that in የሚያካክል ጥፍርና do you know what it's a sign of it's a sign of ምንም ስራ እንደማትሰራ that you're so wealthy ስራ ስለማይሰሩ ምንም እና where was that coffee ምናምን የሚያጠጣቸው I think it was in Europe it's not even a weird place well a weird place it is a weird place Europe is a hell of a weird place it's not like የሆነ far east Asia ውስጥ ያሉ የሆኑ weird ማህበረሰቦች ምናምን አይደሉም የሚያጠጣቸው ላ ሰው ነው ምናምን እየተቀዳል ነው ልብስ የሚያለብሳቸው ሰው ነው ምናምን so እንደተመቻቸው የሚያውቁት is በጥፍራቸው እርዝማኔ አሁን ያለው ጥፍር እርዝማኔ I don't care what you say ዶሮ አውራ ዶሮ ነው የሚያስመስለው እስከሆነ ድረስ it's okay ከሆነ ጊዜ በላይ ግን there's nothing pretty about there should be a length limit and if I ever like an autocratic government ከሆነ በላይ አግዳለሁ completely straight to jail length control አረጋለሁ color control አረጋለሁ and colors ስላሉ just color control አረጋለሁ ምናምን ግን it's so interesting that ከዛ መምጣቱ ነው so I guess እኔም ስለ conditioning ሳስብ the question I ask is where did ስለ beauty ያለኝ concept ከየት መጣ በየጠይቃለሁ where did I get it from like so in life ብዙ ነገሮች are already defined for you አይደል ልጅ ያለ ባዶ ወረቀት ነው ይጻፍባል ነገር ነውና ስለ beauty ያለኝ because beauty when ውበት it's not የምትጨብጣው ነገር ብቻ አይደለም it's something beyond የሆነ concept ነው it's something found in nature found in words የሚያምር አባባል አለ found in music found in art it's found in everything and people ምናምን even animals አይተ oh my god adorable ትላለ በኔ አይተ or አንበሳ አይተ glorious የቢዩቲ አይነት ነው ገብቷል glorious ሞገሳም መሆን or ምናምን so beauty is in everything ምናቸው እና perceive ምናረጋቸው ነገሮች ውስጥና so where does the definition of beauty ከታ መጣው ሁላ በያስባለሁ so the first thing is obviously at በተወለድኩበት time ላይ የነበረው የቢዩቲ ስታንዳርድ it applies to me በያስባለሁ ቀጥታ ወይም conditioning ያልኩ is that እኔ ስወለድ በነበረበት ዘመን እነዚህ ሴቶች ውብ ናቸው ተብሎ consider ስለተደረጉ yes then this is beauty ብለህ እንትን የምትለዋለ specifics it changes አይደል ድሮም ቆንጆ የምትባል ሴትና አሁን
የሆነ አይነት ዲፍረንስ ሊኖር ይችላል እንዳልከው ኮመን ነገር ቢኖራቸውም ሶ የሆነ አይነት የተነገረኝ ኮንዲሽኒንግ አለ ግን no one told me some I mean yes people say the sky is beautiful ምናምን ግን መጥቶ ስለ sky beautifulነት ያሳመነኝ የለም it's something within me አላ እኔ እቺ ዋው በቃ ሰማይ or sunset ምናምን እቺ it's so beautiful it's so grand ምናምን ወይ ቢች ዳር ሄደ ምናምን or you see የሆነ very colorful field የሆነ trees and ምናምን in garden አይተ ሁሉም ሰው ዋው ሲያምር በቃ እንትኑ ምናምን ትላለና so there's እንዳልከው 30% ከዛም ያነሰ ኮንዲሽኒንግ ቢኖር I think beauty ውስጥ there's something deeply ingrained within us የሆነ በማንነት ውስጥ ውበት ተብሎ የተጻፈ ነገር አለና it's interesting how deep that goes ስትል ፍጥረት ለራሱ መፈጠር ለራሱ ውበት ነውነ የሚል ጥያቄ ውበት ነውነ or like things ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ነገሮችን ሲፈጥር እንዳለ በውበት ስለፈጠረ ምናየው ነገር በሙሉ within ውበት ስለተፈጠረ naturally ያንን recognize ለማድረግ እኛ ውስጥ የሆነ like a receiver አለ ማለት ነው ለውበት whatever እግዚአብሔር የሰራውን ነገርና ጥሩ ነው ያለውን ነገር ስታይ ያ ነገር አይተ beautiful ነው ግን እንደዛም ሆኖ so እንደሱ ማስብና this is also a question for you ግን እንደሱ ማስብና ከዛን እባብ ያለው እባብ ስለተረገመ ነው ልትለኝ ትችላለሽ ያስጠላል ግን ኮሞዶ ድራገን አለ disgusting Komodo dragons are ugly what like ነፍሴ ጸየፋቸዋል because they're so dishonorable እንዴ አላያት ያቺን ፍየል እንትን ነድፋት so ሁሌ ይናደፋሉ መጀመሪያ ከዛን ሄዶ paralyzed ይሆናሉ and then እርጉዝ ነበረች ቀዶ አወጣ ልጅቷን በላት እዛው and then alive እናትየዋንም ግማሽ በላ they don't care about scream ይሁን something vile የሆነ ነገር አላቸው እንዳለ reptiles actually in general ዘንዶ እባብ ምናምን እሺ ስለተረገመ ነው ሰይጣን የሆነ ጊዜ መጠቀሚያ ስለሆነ ነው ምናምን still እባብ ግን beautiful የሚለው አሁን ግን even በመጽሐፍ ቅዱስም መልክ የላትም ostrich ተብሏል by the way ostriches are ugly ጥበብ የላትም no also መልክ የላትም I'm not sure ግን I'm pretty sure there's some ጥበብ ብቻ ነው የሚለው ማስተዋል አልተሰጣትም ነው የሚለው ሲበዛ ፉሊሽ ነው የሚለው I think ግን መልክ የላትም አልተባለች የሆነ ማስተዋልና I think መልክም አልቸራትም የሚል ነገር አለ I can check ማስተዋል አልተሰጣትም somebody's asking what does the Bible say about eating ostriches eating ostriches the ostrich is ugly dumb and uncaring The ostrich is ugly, dumb, and uncaring, but God did not make the ostrich to be beautiful or smart. God made the okay, that's not directly from the Bible, you idiots. Oh, hang on. Who am I saying is an idiot? Again, so Bible ላይ ለራሱ ምን ይላል? መልክ አልተሰጣትም basically አይደል? ማስተዋልም አልተሰጣትም. That's why የኤጉ shell is like strong. ልጇን ስለምትረሳ ምናምን also መልክ አልተሰጣትም like ልጇን ትረሳለች ምናምን ግን መሮጥ ስትጀምር ፈረስና ነጂው ላይ ትሳለቃለች or something because she's so fast her compensation is not even in the strength of her eggshells it's that she's fast that's her compensation you're ugly as hell you're very dumb but you're fast fastly ugly the fast and the hideous the fast and the hideous the wings of the ostrich flap joyfully though they cannot compare with the wings and feathers of the stork she lays her egg on the ground and lets them warm in the sun unmindful that a foot may crush them that some wild animal may trample them she treats her young harshly as if they were not hers she cares not that her labor was in vain for God did not endow her with wisdom or give her a share of good sense. Yet when she spreads her feathers to run, she laughs at the horse and rider. No, I don't think it says she's ugly. Again, they're not considered beautiful level. So I mean, I like ostriches. I don't know about you, man. Have you ever seen an ostrich up close? I have. It looks like a senile bird. Yeah, but they're cool. I don't know. Maybe they grew on me. So አሁን ለምሳሌ so my question is if beauty
እግዚአብሔር የፈጠረው ነገርና if it's something deeply ingrained in us እና ጥሩ ነው ብሎ የፈጠረው ነገር ካለ ለምንድነው clearly አይተን ሞገስ የሌለው ነገር አለ ገብቷል አንበሳ ሞገሳም ነው ምናምን ግን የሆነ ጅብ ልክስክስና እንትን ነው ከካራክተራቸው ተነስተን ሊሆን ይችላል ግን no one says ይሄ የሚያስጠላ ዛፍ ነው ምናምን ብዙ የሚል ሰው የለም ዛፍ ዛፍ ገብቷል nature like plants ምናምን weirdly grass ምናምን ስታይ everyone says it's beautiful ምናምን የሚል ሰው የለም የሚያምር ጋርደን አይቶ ሲደብር በእናት ቀይ ቢጫ ምናምን ሲያስጠሉ አበቦች ምናምን የሚል ሰው የለም ግን maybe for animals because they have a bit more character እንደዛ እንላለን so my question is there is a sense of beauty deeply ingrained within us ግን በምን ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ይመስላል I don't think it depends on anything truth be told in a lot of ways I would say like it's a lot people have a hard time like saying what beauty is for a reason of course for a reason you know what I mean ምክንያቱም በቃ የሆነ it's ሊጨበጥል ማይችል concept ነው you know you look at something and just like wow that's beautiful ያስብልሃል and you can't explain why it makes you say that you know you could look at us out I can look at the sky right now and it's like okay yeah it's hell mid yeah whatever I've seen so many skies cuz again there is a particular like ደመናዎቹ converge አድርገው ፀሐይ እንትን ሲል like wow it's the same sky you've been looking at good I think in some ways you won't explain ልታረገው ማትችል ነገር ነው and that's good it's for a reason I think if you were able to explain it then beauty wouldn't exactly be what it is you know if you can formulaውን እንትን ካደረገው then በጣም basic ነገር ይሆናል you know what I mean it just becomes like the freaking Chinese and Korean people በቃ ፊቷ ትንሽ እስከሆነ ድረስ she's beautiful እያሉ she has a small face big eyes have you seen that this Chinese guy but that's literally it's in Asia in most of like the Far East you just look at like if you ask them what they think is pretty baka so she has a small face she has like big eyes she's pretty regardless of the way her face is structured if she has a small face she's already like በጣም ሄዳለች beautiful ለመሆን man and it's so insane you know what I mean but they have a formula for what they think is beautiful and you know if we were able to explain what beauty is then there would be no mystery to it there would be nothing charming about it that it would just be a parameter that we can check you know what I mean and if it was something that everybody agreed on it would not have a mystery then you know if we can all agree that the sky is blue then there's nothing mysterious about the sky being blue adala nobody would wonder about it if ቀይ ነው ብሎ የሚከራከር ቀይ ነው የሚል so like if half the population said the sky ቀይ ነው then it would be such a fascinating concept like wow ይሄ sky it's hanging above all of us but it's showing two different versions ከዛ አይናችን ቼክ መደረጋል አይናችን ቼክ ሲደረግ it's actually አይኖቻችን they see the exact same thing ምናምን like ምንም በቃ different የሆነ ነገር የለም and then wow subspecies ምናምን ነው like እንትናቸው develop አላረገም receptorአቸው ተብሎ ከዛ and then their cornea is not developed enough to see the blue sky or something ምናምን ብለው በቃ እንትን ሲሉ then we all have the same intent it's actually the sky that's projecting two different images of itself wow you know that would make it so much more mysterious and I think that's what makes people beautiful as well in a lot of ways is mystery that you can't explain what it is sometimes that two people can't agree on it is also like a really intense thing like there are people like you and I we've disagreed over እንትና የምትለኝ ነገር አይታየኝም ምናምን and then there's girls you look at and I'm like okay buddy ግን it's you can't explain it and I think that's a good thing is that we can't define beauty. What beauty is
But the great thing is we can define what beauty is not. We can clearly all of us who have brain cells that rub together can understand what beauty that is so interesting. Yeah. So beauty is something beyond us. Something እግዚአብሔራዊም የሆነ it's something like love ምናምን faith የሆነ it's like meta የሆነ አይዲያ ነው ማለት ነው። ግን የቢዩቲ ተደራሽ ነው የሰው ልጅም ፍጥረትም ምናምን so we see it in action everywhere ግን ሙሉ ለሙሉ አንደርስታንድ ልናደርገው አንችልም። I think I agree with that because በሰውም በምናምን agree የምናደርግበትም ማናደርግበትም ነገር ቢኖር there's always something beyond አይደል? When it comes to የሰው ልጆች ደግሞ beauty by the way beauty constitute የሚያደርገው ነገር እየበዛ ይመጣል። ለሰማዩ እና ለነገሮች ከለር ብለህ ዲፋይንድ ማድረግ ትችላለህ and how fluffy and how big it is ምናምን ለሳሮች ለአበቦች ደስ ሲል አኳኑ ትላለህ። የሰው ልጅ ግን አእምሮ የሚባል ነገር አለው። አወራር ራሷን ኬሪ የምታደርግበት ወይ መረጋጋቷ ምናምን and then even አወራሯ አስመጥ የሆነ አወራር ካላት ምናምን the charm አለ and then ጭንቅላቷ and then personalityዋ and then አንዳንድ ሰው charm ምናምን ሳይኖረው ለራሱ there's just something about her ሚስብ ምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ ውስጥ ነገር አላት ትላለህ and then even አንዳንዴ ሰዎች with so much inner beauty ሳታስበው ይገዛዋል በቃ ምንም ውጫዊ ክሊርሊ እንደዚህ የምትጠቁመው ነገር ባይሆን ውስጣዊ ውበት ለራሱ ውጫዊውን ነገር በሆነ መንገድ በደንብ አፌክት ስታርገው ታያለ because የምር የሚገርም ባህሪ ያላቸው ሰዎች እኔ አግሊ ሆነው አስተውዬ አላውቅም like በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች በቃ የሚስበ ነገር አለ ልትረዳው አትችልም hell ugly ግን በቃ አይታየህም ልትረዳው አትችልም for example አንተን ሳይ I'm joking. ሙስታዊ በቴ ፈንቅሎ ይወጣሉ ወንድም ችግር የለውም ሁላችንም ከዝንጀሮ መለስ ካላችሁ ተብለናል Who said that? So we will come to ወደ ሰው ልጅ የሰው ልጅ በጣም እንትን ነው ግን ምን ልል ነው the point that I'm trying to make no, is ያልከው ነገር we need to address who said that. እሺ ግን talk to that person. So when it comes to የሰው beauty ብዙ constitute የሚያደርጉት ነገሮች አሉና so እንዳልከው beauty is something beyond የሆነ ነገር በሁሉም ነገር ውስጥ የሚያየው it runs through every creation ever. Again, we can't really pinpoint lemon እንደሆነ even psychologically speaking if you say like ለምሳሌ አበባ ምናምን ስታይ and then green አሁን and ሳር ለምንድነው የምትወደው it's a sign of life and then it's a sign something is alive and thrive ያደረገ እንዳለ color እንደውም እንደዛ ነው አይደል የcolor ማጣት ምንድነው it's like darkness cold ምናምን ምሽት is like the absence of light. The absence of light ደግሞ is the absence of life itself አይደል because nature እንዳለ exist የሚያደርገው በፎቶሲንተሲስ ስለሆነ at least plants እንዳለ ከላይት ጋር life አለ so light እና lifeን ስታወጣቸው colorም አይኖርም it's like ጥቁር ነው so maybe no I just random thought መጣል it's so interesting how nocturnal animals በጣም basic የሆነ color palette ነው ያላቸው and you can say that's evolve አርገው to ሲያድኑ እንዳይታዩ እናም ሲታደኑ እንዳይታዩ ምናምን ልትል ትችላለህ but ደግሞ also because it can't be seen like ውበት you know ጨለማ ውስጥ you can't recognize it so there's no reason why they would be colorful and beautiful and basic ሌላ ነገር ልንገር ኖርዝ ወደ ሳይቤሪያ ምናምን ያሉ አኒማሎች ምን አይነት white exactly white completely white bear አለ and then penguins black and white ናቸው እሺ ማለት ትችላለህ ሌላ ምን አሉ fishes ምናምን ካልሆኑ snow leopards አሉ white
ሌላ ኖርዝ ላይ ላይክ ኢን ዘ አርክቲክ ኤግዚስት የሚያደርግ አንደኛ ብዙ ላይፍም የለም ግን ላይፍ ያለው ለራሱ ሰንላይት በማይደርስበት ቦታ ያሉት ለራሱ ከለርፉል ነገር የለም I think only seals are like some kind of like brown and black እነሱ those are the only non-whites እሱም it's gray it's not colorful አይደለም ግን ወደ ትሮፒክ ስትመጣ ምንድነው ወደ አይላንዶች ምናምን vibrant በስ the vibe even in the water ያሉ octopuses and fish life and ምናምን it's so beautiful and colorful and ምናምን so I'm thinking maybe the concept of beauty ከላይት እና ከላይፍ ጋር የተገናኘ ነው ብዬ አስባለሁ because even in life vegetationም ብታይ the more ወደ ትሮፒካል ወደ ምድር ወገብ ስትመጣ vibrant የሆነ color አለ በአኒማሎች በplants in everything is just light የሚያገኘው ነገር ነው life አለው ምናምን you know vegetation አለ it's very colorful forest ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዳለ are colorful the animals are very colorful the birds are colorful everything ማለት ነው so I'm thinking in nature ለራሱ recognize የምናደርገው beauty it's something beyond እንዳልከው ለሌላ ነው it's something ከህይወት ለራሱ ነገር ጋር የሚገናኝ የሆነ ነገር ስታይ ህይወትና ጤናማነት ይሰማል ግን ጥቁር የደረቀ ነገር ምናም ዴዘርት ምናም ስታይ ግን ሞት and or ደግሞ frozen የሆነ ነገር or night ውስጥ ምናምን so beauty ከህይወት ጋር ለራሱ ይገናኛል with the sign of life with the sign of healthiness ከhealth ጋር ለራሱ ይገናኛል ከማረግም not just surviving አይደል so it's concept በጣም beyond የሆነ ነገር ነው now another interesting thing that you've said is so beauty-ን እንዲህ ልንጨብጠው የምንችል ነገር አለ ምናቀው ነገር ነው ስታየው የምታቀው ነገር አላ ግን you said an interesting thing you said that we all know what is not beautiful ብላል please do explain that that's so interesting ለሚቀጥለው ለሚላቸው ነገሮች in advance ይቅርታ ጠይቃለሁ ትላለህ God give me strength that I may say the things I need to let's just rip the band-aid off right now አይደለ obesity is not beautiful very clearly የምናውቀው ነገር ነው it's not do you agree ways are you just waiting and in no throw me under no እኔ የሰው ልጅ ጋን ሲያክል ነው ደስ የሚል አይደለ እኔ በርሜል ወዳለሁ exactly በሁለት በር የምትገባ አይነት ሴት ነው የምትመጭ exactly so somber they see me rolling ምላት እንትን no it's I think there are some things that we know is you see it you know it it's not yeah እንደውም specifically ወደ ሰዎች ብዙ አለ clearly እንትን ምን ግን what constitutes beauty እዚህ ነገር ላይ የለም እንድትል የሚያደርግ ነገር ምንድነው ብለ ታስባለህ like ሰዎችም ላይ ሌሎችም ላይ if you can የሆነ team extrapolate ማድረግ ብትችል እነዚህ ነገሮች አያምሩም የምላቸው ነገሮች ላይ what do you think they have in common excess abuse perhaps excess in both metrics ሲበዛም በጣም ሲያንስም ለምሳሌ for example if you see somebody እና cheekbone በጣም ከበዛቸው that's ugly as hell but cheekbones are like beautiful አይደለ ትንሽ ወጣ ሲል it's beautiful ግን እዚህ ድረስ ከወጣ what is it deformed የሆነ face yeah that's ugly right Yeah, that's ugly yes of course yes deformed don't leave me yes እንደዛ አይነት ሰው imagine ለማድረግ and then ደግሞ imagine ስምጥ ያለ there's no cheekbones at all just ስምጥ ያለ what is that there's something wrong ትላለህ yeah something wrong it's ugly it is ugly so in excess or in absence እንደዛ ነው አገጭ is also like considered like a strong chin is like a considered like በተለይ ለወንዶች it's I mean, even like nice like a sharp chin cuz a nice chin isn't it cuz ግን ዝም ብሎ እንደዚህ እንትን ቢሆን it's a deformity አይደለም Thanos ነው cuz and then have you ever seen people አገጭ የሌላቸው ሰዎች it's hard to look at they call that being weak chinned እና ተርማለው so it's like it's another it's a mark of inbreeding in a lot of ways it's like weak chinned ምናምን like ድረስ ምናምን አገጭ ኖራቸው ምናምን እና በቃ it's like
just አንገት የሚመስሉ አይነት ሰዎች so in ሰዎች excessም ማነስም አይደል ለምሳሌ እንደውም ugly እና beautiful ሳይሆን we call it a deformity አይደል ሶስት እጅ ያለው ሰው is a deformity አይደል ሶስት አይን ካለ it is a deformity you don't even need extra even in that ያለህ ነገር ያለ ሲያንስ ለራሱ እኮ ዝም ብሎ እጁ የቀጠነ ሰው ስታይ እጁ ደግሞ ዝም ብሎ ይሄንን ካከለ disproportionate have you seen those እንትን steroid ምናምን ዘይት የሚወጉት እንጂ ዘይት ይወጋሉ yeah then congeal ያረጋል inside their inter Russians do all kinds of weird stuff man it's not just bicepaቸውን የሆነ ፋት ከዘን ቢያስጥሉ የሆነ የካንሰር እብጠት የሚመስለው አይደል it looks like it's sweating grease you know እኮ so deformity እንደውም the opposite of beauty is not even ugliness it's deformity by the way ምክንያቱም የሆነ ስታንዳርድ ሁሉም ሰው ያለው ነገር አለ እንደውም when I was researching the most beautiful people ምናምን አልኩኝና the most ugliest ሁሉም it's deformity like አይኑ እንደዚህና እንደዚህ ወገጩ እንደዚህ ወጥቶ or something እና ይሄማ okay usually አያጋጥምም እንደዛ ሰው አለ usually in number no that girl is prettier than that ያ ሰውዬ is more handsome than that ነው እንጂ የሚባለው ምትለው የለም አይተ usually so to be truly ugly or considered ugly የሆነ አይነት deformity መኖር አለበት so do you think that applies to nature and animals and ምናምን itself or በእንትኖችስ በሙዚቃስ በአርትስ የሆነ ነገር ugly የሚሆነው ምንድነው ቢዩቲ እንደዚህ ነው ብለን እንትን ባንለም አሁን ለምሳሌ even in music or in art የሆነ ነገር አይተ it captures something ማለት ትችላለህ ገብቷል ለምሳሌ in music በቃ በጣም ጃዚ እና ኮምፕሊኬትድ ሲሆን ኦ ዋው በጣም it's like she's hot እንደማለት ነገር ነው ግን something simple ሆኖ ሶስት ኮርድ ይዞ ደግሞ ዓለምን ያስጨፍራል ያስለቅሳል ይነካል ምናምን so there's some እንዳልከው በእያንዳንዱ ነገሮች ውስጥ even in art or in nature there's something beyond ማትጨብጠውና but it's beautiful የምትለው but what is something that you can say ይሄ ነገር ደስ አይልም እንድትል የሚያስብልህ ነገር ምንድነው ብለህ ታስባለህ in ሰዎች deformity lack ወይም excess I think with music it's a little tough ምክንያቱም people are so like opinionated በጣም ሰው ዝም ብሎ opinionated ነው ሰው በቃ የሆነ ነገር ይወዳል አይደለ እና በቃ ያንን ነገር ስለሚወዱ ያንን ያልሆነ ነገር ሁሉ this is garbage ይላሉና በተለይ የክላሲካል ሚውዚክ ኤሊቲስቶች መተው የጃዝ እንትን ላይ this is just chaos man እንደውም jazz is getting much more recognition pop is trash ነው የሚሉት pop is trash pop is trash ይባላል I'm not one of the elitist አይደለም no it's hard to say well with music የሆነ ugly የምትለው ነገር just noise ሲሆን I think you can call it ugly አይደለ simple piano ላይ እንደዚህ no that's unskilled play I think that's a whole other thing ለምሳሌ you all right የሆነ ነው ሙዚቃ እየተጫወት ከነ simple የሆነ ነገር ትራኩ ላይ simple እየደረክበት ሲመጣ at some point it just becomes too much አይደለ I don't know with music it's kind of weird I think it's kind of weird I don't know maybe ante እንደውም ስለ ሙዚቃ ሐሳብ አለኝ musician ስለሆንክ ታውቂውራል ግን with music there's like a technically well executed song you listen to it and you're like you appreciate this is good this is well played you appreciate the skill you appreciate the effort whatever it just comes together አይደለ it's like a formula ከዛ ውጤት አለው the ውጤት is nice it's admirable it's easy to listen to yeah whatever there's stuff that just touches you in a way that you can't explain and I think that's music material until it's like maybe the melody የሆነች twist አለቻት በቃ መጥቶ ልክ አንተ እንዳልከው የሚያስለቅስ የሚያስጨፍር እንትን የሚያስብል ምናምን and people try to put it in like in some like words like flowery words በቃ ሶላቸውን አስገቡ into the music ምናምን emotion ምናምን these are all things I think that can color music a different way and
it's interesting. I don't know, maybe I don't have a lot more to say about music in this way, so I'll give it to you. Music is actually interesting ምክንያቱም music ምንድነው ሲባል ለራሱ it's organized sound እና ሙዚቃ እንዲሆን ሶስት ቤዚክ ነገሮች አሉት it has to have rhythm it has to have melody it has to have harmony ከሶስቱ ነገር ከጎደለ ሙዚቃ ሊባል አይችልም so there's like a grade a standard of what music is ማለት ነው so የሆነ ነገር ሜሎዲ ብቻ አሁን የድሮ ሰዎች ቻንት አላቸው ምናምን አይደል እሱ ሚውዚክ ነው ግን ሙሉ በሙሉ ሚውዚክ የሚያደርገው እንደሆነ ታውቃለህ ወይ ስቶምፕ ያደረጉ ነው ምናምን ቻንት there's a rhythm to it and also አንድ ላይ ሲሉት even in unison there's harmony ሁሉም ሰው the same melody ቢል እንኳን there is የሆነ አይነት harmony so melody harmony እና rhythm እስከመጡ ድረስ ይሄንን እንትን ከነዚህ ውጭ ከሆነ ሙዚቃ ብሎ ኮንሲደር አይደለም that's why ዝም ብለህ ሄደህ እንትን ብትነካ ምናምን this is not music ያንተ music ሊሆን ይችላል it's so what constitutes music is ምንድነው ታውቃለህ organized መሆኑ the very definition of music is that it's organized and then ከዛ በኋላ the beauty of music you can say በዛ organized በመሆኑ ውስጥ still በዛ ውስጥ how can it play ነው it's like organized ነው ግን ከዛ በኋላ አባባሉ አለ ሜሎዲ እንዳልከው የሆነ ቦታ መታጠፋ ሊሆን ይችላል ምናምን which is አይምሮን ሰርፕራይዝ ማድረጉ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኮምፈርትም አለ ምታቀው ካቺ ሜሎዲ አይደል what constitutes pop ሁሉም ሰው ካቺ ሜሎዲ መሆኑ ለራሱ is a beauty by itself that it's easily acceptable መሆኑ ለራሱ beauty ሊሆን ይችላል and then በዛው መጣን ደግሞ እንደ ፓሌት እና እንደምታቀው ሙዚቃ አይነት የሆነ strange ሙዚቃም ደግሞ beautiful እኔ አሁን one of the most beautiful is like Chinese or Asian music in general is like what it's not በጣም complicated ምናምን አይደለም ግን it's just so beautiful and scale-አቸው the same ነው by the way ከኛ ጋር almost the same ነው ትዝታ major ትዝታ minor almost the same ነው በአንድ ኪ ምናምን ቢላይ ነው ግን you can say እነሱ ኦርኬስትሬት ሲያረጉት ምናምን ሃርመኒ አጻጻፋቸው ምናምን ተላለ so music what's interesting is music ለመባል organized መሆን አለበት there has to be some type of order በዛ order ውስጥ so the beauty in music I would say is order plus unique expression so order ካልያዘ music ሊሆን አይችልም order ይዞ ግን unique expression ሲኖረው now so my question would be back again so the music I can say የሆነ ነገር beautiful ነው ለማለት I can say order አለው and then በorder ውስጥ ግን it has this unique expression and that's what makes it beautiful እላለሁ so can we say this about ሌላ ነገሮች beauty and not beautiful ለመሆን is order beauty is expression beauty I think you said it really well I think there does need to be a certain amount of order and then good flavored with unique expression I think that's the 70% is the order but yeah I think it applies to a lot of things in general like la poetry la writing exactly la art la nature apply ያደርጋል for any kind of thing you know you ababa ስትተክል ምናምን like even if you look at like how nature intends የሆነ አይነት order አለው it's not just zi zaf አለ ከዛ ዚ ዛፉ ላይ አበባ አለ ምናምን every beautiful thing አንድ ላይ ተወጭቆ push pam አይደለም you know you see a field of flowers አይደለም and so የተከላቸው ሊመስል ይችላል like how ordered and they are መስመር ይዘው ምናምን pattern አላቸው ምናምን yeah and you see a bunch of things like ሰዎች የማይነኳቸው ነገሮች but just nature existing in a lot of order just because the beautiful things ስላሉ ዝም ብለው አንድ ላይ አይጀቡንም it reminds me of this episode of Top Gear ላይ እና they were talking about like a BMW I don't even remember what series it was ግን እንደዚህ የሆነ ሁዱ ላይ የሆነች like curve ምናምን አበዙ BMW kaza it's like but this is beautiful ተብሎ የተከራከረው እና Jeremy is like no it's not beautiful it's very ugly cuz but look at the curves ምናምን yeah but they did too much
And then it's like, what do you mean they did too much? It's nice, man. Look at the beauty, it's beautiful. No. This is like, you say, okay, Angelina Jolie has a very beautiful nose. So let's give her 3 of those, And not. Yeah. So, even in that, there's a certain amount of order. There's order in how it's executed. Because again, what makes it beautiful is የሆነ የራሱ አይነት ዩኒክ የሆነ የሚወጣበት መንገድ አለ and we see that like in untouched የሆነ nature ውስጥ በደንብ clearly የምታየው ነገር ነው there's a place where the undergrowth is there's a place where the trees are ምናምን የሰው እጅ ሊያስቀምጥበት በማይችል አይነት order you look at it and it's not disorganized it may look chaotic in a way ግን ደግሞ you can see it and think it's beautiful because it has its own order, it has its own pace, it has its own function. Everything works in a certain way and it makes sense at time. Just because eagles are beautiful, and like Hamsa eagle at the one eagle on like in like a lone sky is gorgeous by itself. And everything በቦታው እና በእንትን ሆን and then whatever makes it unique but I think that's what makes it beautiful. Damn, that's a really great thing you said. I think the music ያልከው ነገር ለሁሉም ነገር የሚሰራ ነው ብዬ ማስበው it's funny. It's so interesting because ሰሞኑንም እያሰብኩኝ ነበር what really constitutes beauty የማይጨበጥልን ነገር ነው ግን እንዳልከው የሆኑ ነገሮች ግን ድሮ ማድረግ እንችላለን so ለምሳሌ order is beauty እንዲያውም ምን አስባለሁ I've read this a while ago ግን ስለ human psychology how beauty ብቻ ሳይሆን ነገሮችን perceive የምናደርግበት way is አእምሮአችን in patterns ነው የሚያስበው so ለአእምሮ define ያልተደረገ ነገር is chaotic እና ugly ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር ነው እና አእምሮ understand ማድረግ የሚችለው ነገር ደግሞ wow pleasing እና ደስ የሚል ነገር ነው even complicated ነገር ቢሆን ለራሱ as long as it has distinguishable የሆነ pattern እስካለው ድረስ ያን ይሄ ነገር this is nice I can think about this is nice ብሎ እንትን ይላል so I'm thinking beauty እንደዛ ይሆን ምክንያቱም even አሁን ወይ በአኒማሎች አስቀያሚና ደስ የሚል ምናም በመታየው ቅድም ኢግልን እንትን ብላል አሁን ለምሳሌ the American eagle አለ ነጭ ሆኖ እንደዚህ እየጠቆረ የሚመጣው ምናምን or ሌላ የሚያማምሩ በርዶች ምናም ካየ like flamingos and ምናም ካየ ሁሌ ከለራቸውን ካየ it's never chaotic እንደዚህ weird አይደለም እንዲያውም the opposite is the most poisonous plant ምናምን የሚባለው አንደኛ typophobia እንዲ ሆል ያለው ነገር አለ ሁለተኛ ሆል ብቻ ሳይሆን it has weird coloring ዝም ብሎ እንትን ግራ የገባው ከለኝ ቢጫ ምናምን እና it looks poisonous እና it says ያው in evolution ነው የሚያስረዱት ግን አእምሮአችን healthy ነገሮችን ከፓተርን ጋር ገናኝቶታል so whatever is distinguishable የሆነ pattern ያለው ነገር is healthy እና beautiful የሆነ ነገር ነው whatever is chaotic and የሆነ ስታየው በቀላሉ understand ማድረግ የምትችለው ነገር ደግሞ ugly ነገር ነው ብሎ ምክንያቱም the eagle አሁን the feathers or እንትን እየሄደ ነጭ ነው አይደል and then how perfectly ከነጭነት ወደ ጥቁር እንደሚሄድ there is even grades to it አይደል ዝም ብሎ ነጭ and then ምናምን ተቃጠቆ ሆነ አይደለም የሆነ ነጥ ብሎ gray ሆኖ ወደ ጥቁር ይሄዳል specific feather የሆነ እዚህ ጋር specific color አለው and even like peacocks and ምናምን even vibrant የሆኑ ለራሱ የሆነ ጋር specific pattern አላቸው even peacocks በጣም beautiful የሚባሉት peacocks የሆነ እንደውም እሱ ያስፈራል አይን የሚመስል የሆነ እንትን አለው ግን it's an organized form I don't know how to explain it ግን የሆነ ቦታ ደግሞ ወጥ color ነገር አለ and then ደብለቅ ያለ ነገር አለ and then አንገቱ ጋር የሆነ color even birds በተለይ are the most colorful አይደል so whenever you see like የሆነ pattern ያለው form ያለው ነገር ስታይ that's beautiful ትላለ in music I know for a fact that's exactly it formless የሆነ ነገር አንደኛው ለሙዚቀኞች አስጨና it's unplayable
ሲጀመር ፎርም ያለው ነገር ግን እንትን and then pattern ግን በዛ ፓተርን ውስጥ ኤክስፕሬሲቭ የሆነ ነገር አለው ነው so in colors እንትን እንደዛ ነው even ዛፍ አበቃቀል ምናምን እንዳልከው usually በጣም chaotic ዛፍ አበቃቀል የለም በሆነ ላይን ነው ያሉት or በሆነ ስፔሲፊክ ፓተርን ነው ምናምን even in the field ዝም ብሎ ሲበቅሉ የአበባ አበቃቀል ምናምን ለራሱ እንደዛ ነውና it's so interesting that order but expression in order is beauty by itself ምክንያቱም what's the opposite of life say it's chaos አይደል whatever is chaos is አይምሮአችን እንትን የማይለው ነገር so I think what's beautiful is ነገሮች order መያዛቸው I think ህይወት ለራሱ is order ሰው የሰው ልጅ በጣም ሌላውን ugly ባህሪ የሚባል ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ በጣም ሜሲ ነው like kind of cute kind of messy he's a genius messy sound ዝርክርክ ሰው ነው ሲባል ምንድነው what constant ይሄ ነገር ደስ ሁሉም ሰው ማንም ደስ ሲል አይልም ካልሲው ዛጋ እንትን ኮተተ ሲያምር ዋክ እናቶቻችን እየገረፉን ብለ ካልሲን ሶፋ ላይ አስቀምጥክ ብለው አናታችን ላይ የሚወጡት ምንድነው እኔ ሶፋ ላይ ካልሲ አስቀምጫለሁ yeah but my point is so it's ingrained in humans that chaos is something that is ugly chaotic የሆነ ነገር is ugly you can't ሁሉም ነገር ሁሉም ቦታ መሆን አይችልም ገብቷል በር has a specific place sofa has a specific place እና ነገሮች even in their functions ሲሆኑ ራሱ exactly kitchen ውስጥ የምታስቀምጠው ነገር ልብስ even አደራደር አለ and ምናምን everything sorry yeah ምንም ብስቅ እኔ አይዴን ከመጣ no ሌላ ነገር መጥቶብኝ ነው ቀጥል please እሺ ብቻ everything ቦታውን መያዙ gives it beauty በዛ ቦታ ውስጥ ግን ኤክስፕሬሲቭ መሆን ትችላለህ ኢንቴሪየር ዲዛይን እንደዛ ነው አይደል ነገሮችን እንዴት in a beautiful way ቦታና ሲዝ ነው እንጂ let everything be everywhere ካልክ it's ugly chaos so we can ሌላም definition አለ if order is beautiful then chaos is ugly so በባህሪም ugly ነው chaotic የሆነ ሰው ሌላ በባህሪ ለራሱ ብታይ bipolar የሆነ ሰው ዛሬ የሆነ ነው ሌላ አንተ ሁሉም ሰው እንዴ እንዴት we cannot connect with him because የሆነ stable የሆነ ማንነት የለውም ይባላል so it's interesting that chaos is ugly and order is beauty what else can be constituted as beauty ወደ ሰውም ኢቭን ስመጣም እንደሆነ ታውቃለህ ቅድም ዲፎርሚቲ ብለናል እንደምናውቀው ኖርማል ሰው ሁለት እጅ ሁለት እግር አለው አይን ስፔሲፊክ ፕሌስመንት አለው አፍንጫ ያው ሰፊ ምናምን there are shapes to it ገብቷል ክብ ፊት ያለው ሰው አለ ጆ ላይን ያለው ሰው አለ ረዘም ያለ ፊት አለ ምናምን ሁሌ ግን there's like even የሰው ፊትና የሰው አቋሞች ይሆናል የሰው ልጅ ሲባል የሚመጣለ የሆነ ፍጡር አለ በዛ ውስጥ ግን ዩኒክ ኤክስፕሬሽን አለ ገብቷል ጠበብ ያለ አይን ያለው ሰፋ ያለ አይን ያላቸው አለ thick eyebrows ያላቸው አለ ደፍጠጥ ያለ እንዴት ቀጥ ያለ ተናለ ከንፈር የጆሮ አቀማመጥ ኢርሎብስ ትከሻ ምናምን everything በሴቶች ደግሞ even more specific እንትን አለ ግን it's interesting that 10 ሴቶች completely የሚለያዩ ሆኖ they all can be beautiful or ሜንም እንደዛ they all can be handsome እና ግን it's different አንዷ ክብ ፊት ነው ራስ ነው wow she's adorable ሌላዋ ደግሞ የሆነ ቀጠን ብላ ረስም ብላ እሷም ደስ ይላል ሌላኛውም ደስ የሚል ነገር አላት ምናምን so there is expression and uniqueness አለ and there is beauty in that in uniqueness የሚገኝ beauty አለ but order ግን እሱን precede ያደርጋል ብዬ አስባለሁ so አይነ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሆነ expression ሊሆን አይችልም so the expression is ምንድነው well it's a kind of expression ግን it's bounded by የሆነ order ብዬ አስባለሁ so የሰው ልጅ beautiful ሆኖ ዲፎርም ምንድነው የምትለው is ከኖርማል ነገር ወጣ ሲል ነው እንጂ it is an expression አይደል so I think order comes first and then በorder ውስጥ የተገኘ expression then it can be beautiful ብለህ ታስባለህ it's very interesting it's very 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 interesting what else do you think is beauty is when beauty ያልሆነው ነገር ብለን ታስብ what else do I think is not beautiful yeah ያንዳንድ ሰዎች ባህሪ what I think is not beautiful
I don't know, man. Oh, dude, sound. Jesus Christ, የሰዎች ድምጽ. Ooh. Yes. ለምንድን ነው ደስ የሚልና የሚደብር ሳውንድ ያለው? I don't know. annoying የሆነ ድምጽ ያለው screechy ድምጾች አሉ. And then there's just I don't know. እንደ ውሆች የሚፈስ ድምጽ ያለው ሰው ደግሞ አለ. It's not you. Yeah, sadly. I know, buddy. It's okay. It's not the worst thing, you know. Could be worse. It could be worse. What? Move on. Moving on. So annoying የሆነ voices አሉ ግን ላንተ እሺ what do you say ይሄ በወንድም በሴትም ድምጽ ዋው ይሄ ድምጽ glorious ነው እና ይሄ ድምጽ ደግሞ አስቀያሚ ነው የሚያስብል ነገር ምንድነው? I think for voices usually there's something that you like to hear. Like some people አንዳንድ voices የሆነ smooth የሆነ clear tone ምናምን አለ አይደለ? Some people just have የሆነ የሚማርክ soothing የሆነ voice አላቸው. Especially in women በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አይደለ? It's relaxing. ስሙት ነገር. Yeah. You just want to listen to it. And then guys ራሱ በቃ ወፈር ያለ ምናምን ቀዝቃዝ ያለ like ደስ የሚል አይነት ድምጽ አላቸው. It's really nice. Or it's husky voices ምናምን you can't necessarily explain it, but it has a calming and re-listenable recyclable quality ሳይሆን የሆነ it has a ቶሎ stale የማይሆን አይነት quality ያለው. So like for example there's some people surprisingly መጀመሪያ ስትሰማ ድምጻቸው ይሄ ሰውዬ ድምጽ ወፍራም ነው ምናምን ከዛ ግን the more he talks you can listen to እና የሆነ grinding የሆነ ቶን አለ በቃ ጆሮ ላይ ጭው የሚል but you just don't want to listen to that guy talk anymore. It's interesting like የሰዎች it's not any one thing. You can't say it's any one thing because there are people ደግሞ የሆነ ሻካራ ድምጽ ያላቸው but you still like to listen to it ምናምን አይደለም just unique ነው የዚህ ሰው ድምጽ ግን እንደዚህ ምናምን ያለ በቃ የሚገርም እንትን ሲጋራ የጠበሰው ድምጽ ምናምን but የሆነ you just like listening to his voice. I don't know. I can't explain it. But very clearly ደግሞ there are voices በጣም በቃ እንደዚህ የሚወጣበት ጭንቅላት ላይ and it's like it's I don't know አይሰማቸውም. What do the ugly voices have in common? nasaliness perhaps nasally ሆነ ካፍንጫ ሜዳ እንደዚህ የሚያራሳው አለ. nasalness one thing. ካፍንጫ some people have horrible cadence. So ሲያወሩ like ምን chaotic የሆነ like የትኛው ላይ እንደሚያጠብቁና እንደሚያላሉ ማይታወቁ አንዳንድ ሰዎች አሉ. it's so interesting and there is like screechy sharp የሆኑ ድምጾች አሉ. I don't know man ብዙ ስለ ድምጽ አናወራ ይመጣብኛል ጆሮዬ ብዙ ተጎድቻለሁ በብዙ ድምጾች you know and for the longest time recently no by the way puberty ni የመጣሁት puberty አልመጣኝም ራሱ ግን for like I think till the 11th grade till the 10th grade ምናምን ቀጭን የሴት ድምጽ ነው የነበረኝና man I used to get so much hassle for it. But thank God. I still hate my voice by the way. I absolutely hate my voice. I think everybody in a way hates their voice. I don't know why. ከሚጠብቁት አንፃር normally እኮ ሳወራ ስትሰማው it's okay. አሁን እኮ የሆነ it's a recording thing. ቀጭንም ወፍራም አይደለም it's okay. አላ እቺ annoying አይደለም ግን ራሴ ሪኮርድ አድርጌ ስሰማ why ለምን ዝም ብለህ አትሉኝ ምናምን ትላለህ ግን do you know what's interesting even in sound ከሙዚቃ ጋር ማገናኘት ስለምንችል I can always go back to የፓተርን ጉዳይ ነው chaotic pattern ያላቸው ሰዎች annoying ነው ድምጻቸው chaotic pattern ማለት እንትን
በሆነ ስፔሲፊክ ሪትም ባይኖርም there is a rhythm of speaking okay ፈጠን ብለህ እንደረጋ ትላለህ ምናምን there's a way it's like a wave out there like a flow ግን ማትጨብጠው ፍሎ እንትን ይላል እንደዚህ ላንተና እንደዚህ አደርገ ነበር ከዛ ፒቻቸው እንትን ነው ፒቻቸውም chaotic ነው ማለት ይሄ አሁን የንጭንጭ voice do you know it's you sound like a husky by the way I will never in my life get a husky እገለዋለሁ ለንጭንጭ የተፈጠረ ፍጡር በጣም it annoys me do you know why that's so annoying because the pitch is የቢምቢ እንትን ነው it's not like እንደዚህ እንትን ሄዶ ምናምን በጣም ቼንጅ ያደርጋል ቶሎ ውስጥ የጋለ ይመጣል እንደዚህ ሲባል it's because ፒቹ ቶሎ የሚለዋወጥ ስለሆነ አይምሮ ከእንትኑ ከለመደው ፓተርን በላይ ይሆንበታል ቶሎ ፒች እየቀያየረ ነው ይሰውይና በጣም ይበጠብጣል so specific የሆነ ወይ ቀስ ብሎ ባወራሩ there should be የሆነ አይነት flow ባወራሩ contextual መሆን አለበት yes even በዛ flow ግን it's just like music I think ወሬ is like music አላ የሆነ ምናምን ለስለስ አርገህ ምናምን የሆነ ደንገጥ አርገህ መመለስ it's curious ግን ሁሌ ምናምን ትልኮና that's curious I was just about to say that like you can do like something that's offbeat ምናምን to be quirky and jazzy. cute ምናምን exactly like even jazz like የሆነ odd ነገር ተጫውቶ ምናምን if that guy kept playing እንትን so ምንድነው ማቶ ነው እንዴ አይችልም እንዴ ትላለ ግን የሆነ it's like odd ነገር ሰርቶ ይመለሳሉ but back to the familiar የሆነ whatever they're playing and with that እንደዛ ነው የሆነ inflection ምናምን ስትጨምር it can be out there ግን መመለስ አለብህ ኖርማል ወደ ሆነ ነገር like you said what that shows you እንደሆነ ታውቃለህ ሰዎቹ ባወራራቸው ብቻ ሳይሆን in their expression chaotic ናቸው ብለህ ነው so ድምጻቸውን ብቻ አይደለም የምትጠላው the way they express themselves ነውና ማውራት ይጨንቃል because እንደዚህ ሆነ እንትን የሆነ ሐሳብ ሳይጨርስ እንትን የሚል ሰው አለ bro what are you saying a conversation is an interaction you know what I mean like ebb and flow alone even if you're like እየተነጋገርክ ባይሆንም ራሱ if you're just talking to people who are not reciprocating you still have to treat it in a certain way ማት flow ማድረግ አለብህ or ሰዎችን ታሳብዳቸዋለህ just because እነሱም መልስ እንዲመልሱና እንዲናገሩ ጊዜ እየሰጣቸው ስላልሆነ ዝም ብለህ እንደፈለከው መናገር አትችልም አይደለ እና yeah you're right so there is a certain flow that people የሆነ በጣም unpredictable ስትሆን chaotic ስትሆን ማንንም ሰው አይቀበልም ባገላ አይምሮህም እንደዛ ነው ማለት ነው አይዲያ ሳይጨርስ የሆነ ነገር እንትን ይላልና ይሄ ሰውዬ እንዴት ነው ፎከስ የሚያደርገው ትላንት እንደውም የሆነ if ADHD was a person ብሎ የሆነ ልክላል የሆነ ልጅ I think he has ADHD let me tell you a story ተብሎ ነው እኔ ውስጤን አሳከፈ ገብቷል ምንም ፎከስ ሊያደርግ ይችላል like so he was on the boat I was on the boat look at me ምንም coherent ነገር የለውም ገብቷል እና we need flow coherence ምናምን ያስፈልጋል ዝም ብሎ as an age ሰው ትንሽ chaotic ሲሆን ደስ ይላል ገብቷል ሁሌ ሌላም in the opposite do you know what's the most annoying thing monotonous voice እንደዚህ ያረጋ እንደዚህ ምንም ፒች የሚቀየር ከረረ there was an አስተማሪ እንደዛ እና you die inside and the chemical composition of ብሎ እንዲጨምቁ ተጠበህ ነው የምትሞተው እና hydrogen peroxide is that አትችልም no still ፒች እየቀየርኩኝ ነው በጣም ከባድ ነው such a colorful person በጣም ከባድ ነው to be dead and monotonous በቃ it's like chemical composition of hydrogen the chemical composition of the chemical composition of hydrogen peroxide is to be exists in a semi-liquid form
እየተበሳጨው ነው I had to really focus to do it too በጣም ፎከስ ማድረግ አለብህ because there's a natural flow of እንትና so በጣም chaoticም ሲሆን so you can't focus እና ልታዳምጣቸው አስም በጣም annoying ነው it's ugly ትላለህ also monotonous ሲሆን ደግሞ ምንም ላይፍ የለውም it's like የሚል ድምጽ completely መስማት ማለት ነው ተነቅላለህ eventually ignore ማድረግ አለብህ you have to ignore it or deafness እንደዛ እንትን ይላል ምንድነው ቶርቸር ሲያረጉ it's የውሾችን ቶርቸር የሚያደርግ አላ እንዲህ ሲነፋ like a really subsonic whistle a really high እንትን high በጣም pitched መሆኑ ብቻ ሳይሆን የኛም ሬንጅ አለን አሁን ለሰው ልጅ እኮ it's okay የሰው ልጅ ኦኬ አሁን ልመታ ነው sorry so የሰው ልጅ ከ20 እስከ 20000 hertz ይሰማል ይባላል that's the 20000 hertz ሰማለው የመረህ ነው እያደግ ስትመጣ እየቀነሰ ይመጣል but I can hear it right now ግን አሁን ለምሳሌ ከ20 ሲሆን እንዲሁም ከ30 በታች አትሰማም by the way ምንድነው እባብ ምናምን ነው በጣም ሎ የሆኑ ራምብሎች አሉ የምድር እንቅስቃሴ or የሆነ ነገር እንትን ሼክ ሲያደርግ ምናምን የሆነ ነገር ሼክ ሲያደርግ by the way ሙቭመንቱ ነው እንጂ ፒቹን አትሰማውም አይደል ግን there's a pitch to it snakes are deaf by the way yeah but እሱን ነገር ይሰሙታል that's how elephants communicate by the way really? over long distance but I'm like low የሆነ በጣም low የሆነ ድምጽ እንትን whales ነው እኔ እንደዛ ይሰማሁት whales maybe ምናምን whales are kind of like in the sonar ነው የሚመስሉት okay ግን elephants እንደዛ ነው like a very low ድምጽ communicate ይደራረጋል እና like ያንን የሚያክል ጆሮ ይዞ እንዴት አይሰማ that's why by the way it's not just for hearing ግን ሙቀቱንም እንትን ለማለት ባረር ነው ያንን የሚያክል ጆሮ it's for heat so surface area they lose more heat ሙቀት ላይ እንትን እንዳይሆኑ እና በዛ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ yeah with like super low sounds ነው ኮሙኒኬት የሚያደርጉት over long distances የሚቀባበሉት እንትን ግን ይሰማዋል ከሩቅ ማለት ነው that's so interesting የኛ ጆሮ ግን እስከ የሆነ አይነት ፍሪኩዌንሲ ከ20 እስከ 20 ነው የሚባለው ሰው በዛ ውስጥ consistently አንድ ኖስ ላይ ኮንክ ትነቅላለህ completely ልንገር ለሁለት ደቂቃ ስትሪት እንትን ብትል there will be something ወይ ራስህን ያመሃል ወይ something የሆነ ነገር ኮንሲስት በጣም ካልም ደግሞ it's so እንትን so I feel like there's a pattern and a flow to everything excess or absence ግን do you think አሁን ደግሞ flow የሚባል አዲስ ቃል መጣች flow pattern ናት ግን flow አወራረድ ምናምን do you think this applies to humans yeah ጸጉራ ወርዶ ካንገትሽ ያለው ከዛ ምኑን ወደድክላት ስለ ተረከዟ ከዛን ከንትን ጋር ኢንፎርምድ ያለው እንትን which dexterity contrast which area ያለው country are you living in ተረከዝና ቁርጭምጭሚት አትራክቲቭ ነበር ድሮ ማንም ስለማያውቀው እንትን ልበል actually አሁን ሳስበው እንትን ነበርና የሆነ ጓደኛችን ነበር ሃይ ስኩል የምር ተረከዝ ቁርጭምጭሚት ምናምን የሚያይ እና ሁሌ ከረክ አንተ you're so weird bro እንዴት ነው እንደዚህ የምታየው ምናምን አሁን with the messed up world living in today ያሉት ካታጎሪዎች ነፍ ናቸው ግን እሱ no guys I'm not being creepy you ተረከዝ የሆነ ውበት አለ ይላልና dude bro what's I get ግን አሁን I get it no weird collarbones እኔ ስለምወድ እንደውም የሴት ልጅ በጣም ይባላል አይደል exactly እንትን people didn't understand that it just means I'm sophisticated and refined የሆነ taste አለ this is called the décolletage this area up here ከአንገት እስከ እንትን I think I'm just assuming I wouldn't know bro ከcleavage እስከ አንገት ድረስ ያለው area በተሰክሰኝ ኢንፈራርጌ ነው wrong ና using contextual clues yeah no it is ልበለ እሺ so የሰው ልጅም በአቋም በፊት ምናምን የሆነ flow እና pattern ስላለው ነው beauty የምናገኘው ማለት ነው especially አቋም flow በአቋም I think flow is what makes somebody unique
like የሆነ አመጣጥህ ምናምን I think is what makes you unique, but not necessarily what makes you beautiful. I mean, it is its own kind of beauty, I guess. Yeah.